North East ni joto hasteo class 1 ismi class 10 jora Hindi kok no compulsory subject lainnya nang na hinmani dagi mungnu tiye kebeng mungkeri jak phano piaba sijak keri language sak script keri borok ni bagai Devanagari language phano frangjak thong honai sajak mani kok no tei sajamani kok saka Roman script for kok borok choba First hala agota press club kaisa kok thum padaringai o sajamani kok saklaika Roman script for kok borok choba ni ojamaro Kisasak salsekango Union Home Ministry ni bakakte kaisa sakle murajak mani National Language angmani bagai Hindi no tei boklaijak na oimung tei formo North East ni joto hastewo class 1 ismi class 10 jora Hindi kok no compulsory subject klaijak nai Barat ha kotor ni je suijak kari language sak ni script kari borok ni bagai Devanagari language phano khnangjagai mano puila ni dagi bungno tei mungsa seja mungkari phano aboni yaklo tei kaini dagi bungno tei gosri nahali Roman script for kok borok choba Fasala agotra press club kaisa kok thum pandaringai o sejamani kok saklaika Roman script for kobro sobani chairman Vikas Rade Burma Naroni bisingti klaiye Chini Tripura haste o kobro sawai tongnai Chini bahan buthi Chini tabu buku Joseni thani chung sogoi manka Roman script for kobro sobani ngai chini je sakai tongnai Abo chung sanani joramaka amage dorno hambayaka Noro semanna tinin simi khata kuni sika Chini Bharat ha Kotorni Home Minister Gorong Munang Amit Shah ini kaisa kok satani bo mungtham kok saka kok mungtham kok tuye chini je wana ma tongmani abono chuntini oro sana bage paisa to kulau saka je Hindi chini Bharat hafangni kok ni yasak zaman bage samukrena namani Abo diye chini kono satai kori. 2 number tha North East region Bharat ha Kotorni North East region je haste roktono. O haste o class 1 nisini class 10 jora Hindi subject no manuma forenai ni nai boxing jagna. Abono tiye chini kisa sakai tono. Tai kisan kha, tai mungsan kha. Chini in Bharat ha Kotoro je kok rogni sak ni suithai grikho script. Borong ni bagai Devanagari script no boxing jagna. Ba abono yasakna bagai sajagna. Okay, o jaga o chini satai. Chini satai ke motu Tripura hawo Tripura hastego Bangla tei kok borokno state language hinai gosejak okay abo government of India ni je NEP new education policy all policy wo hai hini saja je elementary level class 1 nisini class 5 jora jotono Mani kok kai mafurune ni sa Ike tabu kok sok payo jara kok borok sanai ro borok to kok borok ma kok borok subject ma lina ike Bangla chini Tripura haste ni ka abo commercial language nok nisimi na hoka hangkano Bangla bai kok ma masa dong hati thana ke Bangla bai kok masa Bangla nurung yang ke masalia, aku masih rumai. Oke, kau guru masih rumai, Bangla masih rumai, English masih rumai. Oke, kesana sampai ke Hindi nama masih rumai. Language kai dulu, semua thakkan itu sedar ini pada kelas. Poja lagi. Poja kan itu ni kau sampai yo. Jadi nung Government of India, bapa saya ke sawo, jadi tahu NEP ni bising tu hingga kai trilingual education system yasak zaman ini sah. Hingga Chini Tripura hau hingga
ল্যাঙ্গুয়েজ কাইব্রি সবাই এখানে তাম করে আর ল্যাঙ্গুয়েজ কাই থামানো যদি স্টিক করে না হয় সামনে খিবি না কখনো খিবি না বাংলানো খিবি না না ইংলিশও খিবি না আবনো আরও চিনি সাতাই থেকে মতিছে ত্রিপুরানি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যারা নাইকলি দङ বরক এই কগনো কাইসা কুথু ভাবে নেওয়ানসুগে নাই তাই কক বরক সানাই চেরাইর মানি কক বাই সুরুমনানি যে শেপ দङনি ও শেপ বিসনি তা ক্যাপলাই দङ গরমनो सुरुंनानै से मान मार गाबो खलेना थांगा बर आचुमना नांनाय कक मा सालायनाय लामा नायथोबाय मा गारिनो तामना लामा नायथोबा संसेबि गरमनो आबो लामा नायथोबि गारि गाबो खिनि बेस गे पाइसा खजिङो ताइथिजा कक साजाखा जे भारतहा कतरो जे कक रंनि साक साकनि सुइथाय गुरै गरमनि बागै हिंगाखाय देवनागरी स्क्रिप्ट नो बक्सिंग जागनाय ओ जागा चिनि साथाय हिंगाखाय म क जाया जों अबनो बसिनि जों अफनो कासलाय ताम बागै हिंगाय काइसा कक लैंग्वेज बो तामो सुइथाय बाय सुइजागनाय सुइजागिया आबो सानाय बुबागरा हिंगाखाय ओ कक नि जे स्टेक होल्डर दंनाय बरकसे काइसा कक नि स्टेक होल्डर साबो ओ लैंग्वेज नि स्टेक होल्डर का द पीपल of that speech community and the younger generation of the speech community they are the stakeholders जों कक बरक सानाय र कक बरक सानाय नुखुंनि बसाबुतेर they are the stakeholders बरकसे पाइथा कक सानाय नों सानाय साबो आं सानाय साबो नों आं सानाखै थाबो साखान सिनि बक्सिं रिजन मान बक्स एकलाय साखान सिनि बक्सिं मान गला आबनो चुनजे साखलाय पर कासनाय गाबोखा ओके रोमान स्क्रिप्ट फॉर कक चोबा मनि जे थिंग जे केसा मथा खामानि चिनाराव 56 ऑर्गेनाइजेशन और गथालायै इ फॉर गनसना बे बरक जतन सफैजा मनकारै कक बरकनो हामदनाय बरलो गतिनो रखायजा बरक जतनरो चिनि समाजकिते कक बरक चबानि बिना अनि हामदा मुनिया फार जतन हामबाया तिनि बरक सफैमान बागै आसिक जरतिनो रोमान्स स्क्रिप्ट फर कक बरक चबानि कक गेता बन्दर कक सुंनान मजनि सुंगै चिनि 거제 상황이 타이브링게 बेलाखि बाजा एजुकेशन डिपार्टमेंट ला गाय गबनो खिमा हिने नैना सुनान सा गे 타이브링게 बाजा लायो दाबो जे पुलि सुखलो बेसे आबो तो आनि साथाय करियर तामबागे गाय एजुकेशन डिपार्टमेंट जारा नायकलै दङो जे बररो नायकलै दङो इट इज देयर मैटर they have to solve the problem borok nuhunai chungbai kok sakang ge apu chung sang borok nuhunai chuno jodi sungga ha kai tam koina jano apu chung saban ta je samani chane tonai wa chung borok dia ba ching kok kayaro se kuno kok borok sanai cheraino bo kok borok surunani bini je manthai to mani o manthai ni simi sablai mangra awa jaga kichu Kokthum Panda Mazaka Motani Tamang Sokti Jomatia, Vice President Chandrakanta Morasingte, Dr. Vijay Deparma Akosha. Since chairman all this Hakamo 56 Kaisa Motha Confederated Confederation Motha Khaza. Sobani Kok Paithodro Lugna, she stands for Soba. Or Universities Hataitongo. Determination of scripts. Abong Kaisa personal soy and Dahanaban Kaisa soy as a more. This fundamental right ni ono sare. Okay, or that is totally an infringement of the fundamental right. Let the people decide. Let the people determine their choice and their convenience. Borni nangmani borni sajak mani na boroksis
selection khaneble ko omo kaise infringement of fundamental right hani bangai na ang saramusu tinibo sini or Roman script for kok brok soba je khajak mani omo o sini soba omo sini andolon sung naraknai sung omo hai wan sokjak kewo jodi omo hai khlaimne sini uporo nini by force khlainai nai khang ke by hook or by crook omo Roman script for kok brok je soba sini motha no lamao ongkharani fundamentally and constitutionally within the binding sung soba khainani sung tiar tango जों काहामाखौ सायमोनो जोंनि young generation सिख्ला बदल रख बर' कोनो दिन देवानागिरि थांगिया बर' कोनो दिन दिनै by force ताबो हिंदी न दा जों सलिद साबेके हिंदी एगेन्स्ट जों आबो जों थांगिया तमाखे अमो हायके जुदि वा समं दंखांके जों लामाव अंखावै सबा खायनानै जों याफ्रि मास सेनाय একজন সামিট বন্ধু একজন প্রশ্ন তুলছিল এই যে পবিত্র সরকারের যে রিপোর্টস এটা কিন্তু দ্যাট বিকামস এ গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন এই কাগজ বা এই ডকুমেন্ট এটা গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট সরকারের কাছে এটা অ্যাভেলেবল আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন আমি এখানে বলতে চাই যারা কব্রকবাসী আমরা এই কথা বললেও ভুল হবে এখন দেখা গেল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ইভেন না বাঙালি ভাই বন্ধুরা তাদের মধ্যে অনেকজন হু ক্যান স্পিক্স কব্রক হু ক্যান রাইটস কব্রক অনেকজন আছে আপনারা তাদের থেকেও যাচাই করে দেখতে পারেন প্রশ্ন করে দেখতে পারেন বাংলা স্ক্রিপ্ট সুবিধা হয় না রোমান স্ক্রিপ্ট সুবিধা হয় Sakni dofani kokno sanani strungnani bagai Devanagari script no Phankhe Boksinwi Rwjakha Honkhe buskangni salo Kotor Chobao wngkhornai hasten Tripura sarok honai kokthum pando damrok murukha Roman script for kobrok sobani ojamaro Rwjakha ogli smikri sanani kokthum Chini Khorang